que se ha instalado entre nosotros en Estados Unidos la variante Delta. ¿Qué cosa es eso? Es un nuevo cepo de coronavirus que surgió en noviembre y diciembre del año pasado, 2020, en la India. De todas las variantes, la Delta es la peor. ¿Por qué es la peor? Porque entre personas no vacunadas, subrayo, no vacunadas, hace mucho daño. O sea, se transmite 50% más rápidamente que la variante anterior, que era la alfa, y mata a más gente. Esto quiere decir que si usted todavía no se ha vacunado, y como ya llegó la variante Delta aquí a Estados Unidos, y como en 2 o 3 semanas la variante Delta va a ser la forma dominante de coronavirus aquí en Estados Unidos, más vale que se vacune pronto. Positivity rate at 0.3%, the lowest since the start of the pandemic. This as there is growing concern over the highly contagious Delta variant, which has now been detected in at least 47 states. O sea que la variante Delta es la gran amenaza del momento. En Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo. Surgió en la India. Es mucho peor que la variante Gamma que surgió en Brasil. Y es mucho peor que la variante Alfa. Estas 3 variantes, la alfa, la gamma, la delta, son por supuesto todas más insidiosas que la primera forma de coronavirus que surgió probablemente a fines del 19. Pero ¿por qué está avanzando la variante delta en Estados Unidos? Avanza entre los jóvenes no vacunados. Ellos, sin quererlo y seguramente sin advertirlo, muchos asintomáticos, esparcen la variante delta. CDC data showing who is and isn't getting the vaccine. 80% of those over 65 have gotten at least 1 dose. Meanwhile, only 38% of people ages 18 to 29 have gotten the vaccine. El doctor Tony Fauci, que sabe mucho de todo esto, nos explica por qué esta variante Delta que viene de la India y que ya está acá entre nosotros, corriendo a toda prisa entre los no vacunados, es mucho peor que la variante alfa, que era, y es todavía, por las próximas 2 o 3 semanas, la dominante aquí en Estados Unidos. If you look at the growing threat of what we're all concerned about, the Delta variant, what do we know about that variant? The transmissibility is unquestionably greater than the wild-type SARS-CoV-2 as well as the Alpha variant. It is associated with an increased disease severity as reflected by hospitalization risk compared to Alpha. And in lab tests associated with moderate decreased neutralization by sera from previously infected and vaccinated individuals, but efficacy, as I'll get to in a moment, is something that is held up. Fauci entonces confirma que la variante Delta en Estados Unidos, lo mismo que antes en el Reino Unido, penetra sobre todo o coloniza en particular a los organismos de muchachos menores de 26 años. Let's take a look at the UK, because we have followed the UK in so many respects with regard to the B117 Alpha. But look at what's happened to the UK from February to June, i.e. this month. The gray shading was the B117, the Alpha. Look at how the Delta in red completely began to dominate the isolates throughout the UK to the point where it's well over 95% now. Eso está ocurriendo también, solo que un poco más tarde aquí, en Estados Unidos. O sea, la variante Delta se duplica cada 2 semanas y ya está en 20%. O sea que en 2 semanas va a estar en 40 y 2 semanas después será la variante dominante en Estados Unidos. Whom is this taking place? The Imperial College of London did a study in over 100,000 homes and looked and found that youth were driving the UK surge with a 5-fold higher positivity among children 5 to 12 and young adults 18 to 24 versus people older than 65 years old. La curva entonces de la Delta coronavirus aquí no hace sino subir, escalar. What's happening in the United States?
we seem, as was the case with B117, we seem to be following the pattern with the Delta variant, with a doubling time of about 2 weeks. If you look from the May 8th with 1.2 to 2.7 to 9.9, and as of a couple of days ago, 20.6% of the isolates are Delta. Para, de alguna manera, matizar o suavizar esta mala noticia de la variante Delta, un portavoz de la Casa Blanca salió a decir que los números son muy alentadores, puesto que 2 de cada 3 estadounidenses mayores de 40 años nos hemos vacunado ya. For Americans who are 40 years old and over, 75% have received at least one shot. For Americans 30 and older, we have met the president's goal of at least one shot. That's right, we have met the president's 70% goal for all U.S. adults 30 and over. And based on today's estimates, we're on track to hit the 70% target for those aged 27 and over once the data for the July 4th holiday weekend is fully in. So as to our goal of 70% for all adults, we're going to hit it for adults 27 and older. This is amazing progress and has our country returning to normal much sooner than anyone could have predicted. Pero no se va a cumplir la meta proclamada de 70% de todos los adultos vacunados completamente el 4 de julio. Una fecha que está ya bastante cerca, ¿no? Estamos a 22 de junio. Por eso la secretaria de prensa de Biden, la señora Psaki, tuvo que admitir que la meta original era demasiado ambiciosa, aunque luego matizó y dijo que 2 o 3 semanas posteriormente, o sea, digamos a fines de julio, se habrá cumplido. Missing the 70% deadline. As this White House sees it, what went wrong? What happened there? Was the goal too high? The number just not attainable? Sure. Well, we don't see it exactly like something went wrong. How we see it is we set a bold, ambitious goal, something the president has done from the very beginning. And we are expected to meet that goal just a couple weeks after July 4th. And in fact, at this point, as of today, we're going to be already at that point for people who are 30 years of age and older. What we also know, though, and we've learned this as we've been working to get the pandemic under control, take on this Herculean task where there is no playbook, is that there are demographic groups and sometimes populations where it's more difficult. Yo quiero decir algo, en 30 segundos. El capitalismo ha demostrado, o sea, la economía libre, que es no solo el sistema más eficaz, sino el sistema moralmente superior. ¿Por qué lo digo? En los países capitalistas se descubrieron las mejores vacunas. Y en los países capitalistas vienen los turistas, incluso los de izquierda, y se vacunan gratuitamente. Ya no solo en las farmacias, incluso en el aeropuerto. Yo creo que eso demuestra la superioridad eficaz y al mismo tiempo ética del capitalismo, ¿no? Dicho eso, la secretaria Psaki